Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre cours de français, à savoir les registres de langue. Lisons d'abord ce petit texte. Ali a dit: mon pote vient de se payer un super biclo. Mon ami vient d'acheter un beau vélo. Mon camarade vient d'acquérir une somptueuse bicyclette. Je répète la lecture de ce petit texte. Ali a dit: mon pote vient de se payer un super biclo. Mon ami vient d'acheter un beau vélo. Mon camarade vient d'acquérir une somptueuse bicyclette. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'après la lecture de ce petit texte? Qu'est-ce que vous avez observé? Oui, c'est bien cela. On remarque que Ali a dit le même message dans 3 versions, mais tout en utilisant un vocabulaire différent. Il a dit la même phrase dans 3 niveaux différents. Et cette version de dire les choses qu'on appelle les registres de langue. Autrement dit, en français, nous avons 3 registres de langue, 3 niveaux, 3 versions de s'exprimer, de dire les choses. Donc, on va voir ces 3 registres de langue. Premièrement, le langage familier. Le langage familier s'emploie sans contrainte, surtout à l'oral. C'est-à-dire, c'est le langage qui est parlé. C'est un langage peu choisi. On peut y trouver des fautes de grammaire, fautes de syntaxe, etc. Il est utilisé généralement entre des personnes très proches ou en famille. On peut l'utiliser avec nos copains, avec des personnes très proches, etc. Donc on ne peut pas l'utiliser avec des personnes qu'on ne connaît pas. Faites attention, il ne faut pas le confondre avec le registre vulgaire. Quand on dit registre vulgaire, ça veut dire un registre dans lequel on emploie des formes ou un vocabulaire cru, grossier, des gros mots, des mots orduriers, voire obscènes. Donc il faut faire attention de ne pas confondre ces 2 registres. Dans notre petit texte du départ, quelle est la phrase qui est au registre familier? Je répète, dans notre petit texte du départ, quelle est la phrase qui est au registre familier? Oui, c'est bien cela, la première phrase. Pourquoi? Oui, parce que Ali a utilisé des mots qu'on utilise entre les amis, entre les copains. Il a dit mon pote au lieu de dire mon ami. Il a utilisé aussi le verbe se payer au lieu de dire acheter. Il a employé aussi un biclo qui veut dire bicyclette et super au lieu de dire beau. Je répète l'explication une deuxième fois en arabe. En français, كنلقاو 3 تاع لي registres de langue. 3 تاع لي نيفو باش كيهضروا باللغة الفرنسية. أولا غنبداو باللونجاج فاميلي. من كلمة فاميلي نعرف بأن كاين شي حاجة قريبة لا فامي، قريب الأصدقاء، دونك الناس اللي قراب ليا. ميمكنش نستعملهم مع أي واحد. هذا هو اللونجاج فاميلي. Il s'emploie sans contrainte surtout à l'oral. ما عندوش واحد القواعد ولا ضوابط كتضبطو. لذلك باش كيتستعمل بكل طلاقة في الشفوي à l'oral. هو لو لونغاج يمكن نقولوا ديال الهضره ديال المحادثات ديال الهضره الشفوي في الشارع. دونك تنهضروا بزاف لو لونغاج فاميلي. سي ان لونغاج ان بو شوازي تيقولوا بالفرنسيه حتى هو الي غولاشي ان فيه بزاف الاخطاء ما كنحترموش مثلا القواعد ولا كما بغيتي تهضر في اللغه العربيه يمكن تنصب ترفع حتى هما في الفرنسي عندهم قواعد ولكن في هذا لو لونغاج كيهضروا بلا ما يشوفوا دوك القواعد. داكشي باش كنلقاو فيه دي فوت. اون بو اي تروفي دي فوت في الغرامير، فوت في التركيب اللي هو syntaxe, etc. Il est généralement
employé ولا utilisé entre des personnes très proches. كتعني proche هنا قريب ليك من الأصدقاء الأحباب إلى آخره، في العائلة إلى آخره. ما يمكنش تقول شي كلمة كتقولها للصديق ديالك، تقولها للأستاذ، تقولها لشي واحد مثلا في الإدارة. دونك هذا هو اللونغاج familier. Il ne faut pas le confondre avec le registre vulgaire. Le registre vulgaire شوية قاس على le langage familier كيتستعمل في الزنقة. تنقولوا كلمات خايبين، des mots crus، des mots grossiers، des gros mots، الكلمات الساقطة كما تنقولوا بالعربية. دونك الكلمات الخايبين تقدر تسمعهم في الشارع ولا ما تعنيوش بأن هذا هو لو registre familier، هذا كيتسمى لو registre vulgaire. ما يمكنش نخلط بين هاد الجوج هادو. نرجعوا دابا للنص تاع الديبار اللي قرينا، نشوفوا الأمثلة اللي تستعمل فيها لو لونغاج فاميلي، واش في الجملة الأولى الثانية أو الثالثة. دونك الجملة الأولى علاش كاينة كلمة مون بوت، تنسمع باللغة الفرنسية مون بوت هو الصديق ديالي، في اللغة مثلا تنقولوا مون نامي، وبين لي زامي تيقولوا مون بوت. حنا في العربية تنقولوا صديقي مثلا في القسم، وفي الشارع كتقول له جمي ولا كتقول له مثلا صاحبي، دونك ما كتقول له صديقي. الفعل سو بيي كتستعمل في اللونغاج فاميلي اللي كتدل عليها شرا. كاين برا كنقولوا شرا وفي القسم اشترى. دونك سو بيي هي شرا، نقولوا شرا شي حاجه، وفي وسط القسم ولا في اللونغاج الاخر تنقولوا اشترى. كلمه بيكلو، بي بالفرنسيه كتعني جوج، بي كنسمع كلمه بي فيها جوج. هنا بيكلو جوج ديال المسامر، كلو هو المسمار، قلت له شرا جوج د المسامر كتعني الفرنسيه بيشكليطه، زعما جوج د الرويد، بيكلو. دونك ميمكنش نقول في القسم ولا نقول في شي لغه في الاداره نقول شرا جوج د المسامر، ولا كنقولوا شرا حديده ولا قصديره، لا تنقولوا شرا مثلا دراجه. هنا بيكلو هي بيسيكليت. كلمات كذلك سوبر، سوبر هي بحال قلنا بالعربيه زوين ولا واعر، في القسم تنقولوش واعر، تنقولوا جميل إلى آخره. دونك هذا هو مثال ديال لو registre familier. Deuxièmement, le langage courant. Quand on dit courant, on dit de pratique courante, un langage qui est ordinaire. C'est le langage le plus courant qu'on utilise le plus fréquemment à l'écrit comme à l'oral. Il est utilisé à l'école, au travail ou dans les médias. Il correspond à la norme de la langue, ça veut dire il respecte les règles de la grammaire, de la syntaxe, etc. C'est le langage le plus neutre du point de vue social, c'est-à-dire c'est le langage familier s'emploie entre des amis, entre des copains, ou le registre soutenu qu'on va voir s'utilise avec des personnes administratives ou académiques, etc. Ce registre, non, il est objectif et il est neutre. C'est pour cela qu'on le trouve à l'école, au travail comme j'ai dit, et dans les médias. Dans notre petit texte de départ, où est la phrase exprimée dans le registre courant? Je répète, dans notre texte de départ, où est la phrase dans laquelle Ali s'est exprimé dans un registre courant? Oui, c'est bien cela. Le mot un ami, le verbe acheter, l'adjectif beau, le nom vélo, ce sont des mots qu'on utilise toujours, on les appelle des mots ordinaires, ce sont des mots de pratique courante, donc ce sont des mots de langage courant. Je répète l'explication de ce deuxième registre en arabe. Le registre courant qui تستعمل بطريقة يومية كتسمى courante ordinaire، أي واحد تيفهمو، تيكون في المدرسة، في العمل، في لي ميديا، كيستعملوا نفس الخطاب اللي هو اللونغاج كورون. الميزة ديالو أنه تيحترم اللغة، القواعد والضوابط ديالها، محايد. مثلا استعملت كلمات في الفاميلي كيفهموا من الأصدقاء، هذا نوتر، عنده هدف واحد هو التواصل، جميع الناس كيفهموا الكلمات اللي كنقول، عكس لو ريجستر الأول والثالث اللي غنشوفوا اللي كيستعمل في واحد الخصائص اللي حنا غنشوفوهم. هذه من جهة. الكلمات اللي تستعملوا في النص ديال عالي أنه استعمل كلمات جميع التلاميذ يفهموهم، ولا أي مستمع يعرف يسمع كلمات أنامي كيعرفها صديق، لو فيرب أشوتي كيقراه في المدرسة، أشتي اشترى، بو جميل، فيلو هي دراجة. هاد الكلمات كيتستعملوا ديما كنقولوا دو براتيك
كورونت ولا اوردينير. بالعربية تيقولوا الناس حياتي. حياتي هي أي حاجة في الحياة اليومية اوردينير متداولة. دونك هذا لونغاج إلي كورون أي متداول ومعروف. Troisièmement, le langage soutenu. Le langage soutenu est utilisé le moins souvent aujourd'hui. Il est destiné à l'écrit. C'est le langage de l'écrit, de la littérature, des échanges officiels ou protocolaires. Il est raffiné et sophistiqué. Autrement dit, le langage soutenu, il permet d'exprimer la politesse, les paroles non spontanées, les rapports hiérarchiques, etc. Du point de vue social, on utilise ce registre avec des personnes qu'on respecte particulièrement. C'est tout à fait le contraire avec les deux registres qu'on a vus. Dans l'exemple de Ali, il a utilisé les mots un camarade, le verbe acquérir, l'adjectif somptueuse, une bicyclette, au lieu de dire tout simplement un ami, acheter, beau, un vélo. Je répète une deuxième fois en arabe. ثالثا وأخيرا, le registre soutenu. Le langage soutenu est utilisé le moins souvent aujourd'hui. Donc قليل فاش كيتستعمل دابا حاليا. مثلا في العصر الجاهلي كانت اللغة العربية الفصحى، دابا ما بقاتش. قلنا باش كنقولوا مثلا نفس المثال ان حتى دابا ما بقاش كيتستعمل هذا لو ريجستر سوتوني، كان كيتستعمل في ليكري فيما هو ادبي لا ليتيراتور، وكذلك كيتستعمل في لي زيشونج اوفيسيال، ما هو رسمي ما هو بروتوكول كيتستعمل فيه الخطاب. الا كان شي رئيس بغى يدير شي خطاب ولا شي واحد بغى يخاطب شي امه كيستعمل هذا لو ريجستر سوتوني. بوركوا؟ علاش؟ لانه غافيني اي سوفيستيكي. غافيني هي مقاد ومصاوب مزيان. مع كيتستعمل مع دي بيرسون كون ريسبكت بارتيكوليرمون، انسان كتحترمو كتستعمل معاه هاد لو ريجستر سوتوني، عكس اللي شفنا لو ريجستر فاميلي يمكن تهضر مع الاصدقاء تهضر معاهم اي كان بنفس الكلمات ما كاينش مشكل. ولكن لا، لو ريجستر سوتوني سنعقل بانه كيستعمل مع دي بيرسون كون ريسبكت بارتيكوليرمون. اكزومبل، فاش كنكتبوا مثلا رساله في الكاتريام اني وكنصيفطوها للمدير كنستعملوا بعض الكلمات من هذا لو لونغاج سوتوني. علاش؟ لانه كيدل على بوليتيس، الاحترام. ملي كتقول له مسيو وفويي وكنستعملوا الكونديسيونيل، هنا راه لو لونغاج سوتوني لانه كيدل على الاحترام. وكيدل كذلك ان ما كاينش فيه دي بارول نون سبونتاني، ماشي تلقائيين الكلمات، ماشي عفويين. ما يمكنش نقول لشي واحد مثلا دخلت عنده الاداره ونقول له الاداره عسكريه ونقول له الشاف، ولا لا قرينا نقول مثلا مون كوموندون، مون جينيرال، مون ادجودون ايتترا. هادو هو اللي كنقولوا لي رابور هيرارشيك. دونك التراتبيه ولا التسلسل في الاداره كيدل عليه هذا لونغاج سوتوني. في المثال ديال علي، ان كاماراد قالها بلاصه امي، واستعمل لو فيرب اكيغير بلاصه ما يقول اشتي، واستعمل سومبتيوز هي فاخرة بلاصه ما يقول بو ولا بيل. قال بيسيكليت بلاصه ما يقول بيكلو، بلاصه ما يقول بالعربيه بيشكليطه، هذا قال دراجه. استعمل لغه اللي رقيه هي لو لونغاج سوتوني. Ce qu'il faut retenir est, selon les situations, ça veut dire la personne à qui on s'adresse, le lieu dans lequel on se trouve, oral ou écrit, on utilise des niveaux de langage différents. Il y a 3 niveaux de langage ou ce qu'on appelle registre de langue. Il y a 3. Le registre familier, utilisé à l'oral, en famille ou entre amis. Donc c'est un langage en quelque sorte libre. Le langage courant, utilisé à l'oral ou à l'écrit et dans la vie de tous les jours. Troisièmement, le registre soutenu, surtout utilisé à l'écrit et dans les textes littéraires ou avec des personnes importantes. En général, on ne s'exprime pas de la même manière avec un copain et avec une personne qu'on ne connaît pas. Je répète en arabe. خلاصة أولية سنعرف بأن حسب الوضعية اللي كنهضر فيها، أي مع من كنهضر، المكان اللي كنهضر فيه، كتابي ولا شفوي، توجد 3 درجات ديال التواصل كما قلنا ولا لي نيفو دو لونغاج. هاد 3 شكون هما اللي كنعيطوا لهم كذلك في الدرس؟ لي روجيستر دو لونغ. كاين لو روجيستر فاميلي يستعمل قلنا بزاف في الشفوي،
وسط الأصدقاء مع العائلة. دونك هو ليبر. شنو هي ليبر؟ أنه ما خاضعش للقواعد ديال الغرامير والتركيب لا سانتاكس. لو روجيستر الثاني كورون. كلمة كورون كتعني متداول، نلقاه في المدرسة، كاين في الكتابي وفي الشفوي وفي الحياة اليومية. لو روجيستر سوتوني أي راقي، يتيليزي أليكري، كيتستعمل في الكتابي بزاف، في النصوص الأدبية وفي الأكاديمية إلى آخره، ومع الشخصيات ذات أهمية بالنسبة للمرسل. المرسل عارف لمن تيصيفط ماشي صديق ولا، كيستعمل هاد لو روجيستر سوتوني. دونك اللي خصني ندير في دماغي ولا نعقل عليه أن ما تنهضروش بنفس الطريقة مع صديق ومع شي واحد ما كنعرفوش. Après cette définition des trois registres de langue, on va voir qu'en passant d'un registre à un autre, nous devons faire attention aux changements qui peuvent se produire. Autrement dit, la différence entre les registres apparaît dans le vocabulaire, mais aussi dans la prononciation et la construction des phrases. Au niveau de la prononciation, observons bien ce tableau pour mieux comprendre quels sont les changements qui s'effectuent ou qui se produisent au niveau de la prononciation. La première phrase, quelqu'un par exemple qui parle dans un registre familier, il a dit cette phrase, t'as peut-être bien raison. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Nous remarquons qu'il y a des syllabes avalées. C'est comme quelqu'un qui avale les mots. Donc, quelqu'un qui prononce la moitié des mots. Donc, les francophones, les gens qui habitent en France, vous remarquez par exemple les gens qui viennent passer les vacances au Maroc, ce qu'on appelle les immigrés, ils parlent de cette manière. Donc, ils parlent le registre familier. On a l'impression qu'ils avalent les syllabes. Maintenant, observons le même exemple dit dans un registre courant. Tu as peut-être bien raison. Tu as peut-être bien raison. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on remarque que c'est une prononciation normalisée. On parle de prononciation standard, c'est-à-dire qui correspond à l'usage dominant. Passons maintenant au registre soutenu. Tu as peut-être bien raison. Tu as peut-être bien raison. Donc, vous remarquez qu'il y a une prononciation soignée. On articule bien les mots. On respecte les liaisons, etc. Donc, c'est une articulation soignée et bien respectée. Je répète l'explication une deuxième fois en arabe. Mais كندوزو من الريجستر الآخر من فاميليي الكورون من الكورون السوتوني مثلا، كاين مجموعة ديال التحولات كتوقع على مستوى النطق والغرامير وكذلك المعجم اللي هو الفوكابولير. نبدا اولا بالنطق بالبرونونسياسيون. شوفوا هذا الطابلو هذا، ناخذ نفس الجمله ونحاولوا نطقوها في ثلاثه تاع لي روجيستر. هي نفس الجمله ونشوفوا النطق ديالها واش كيختلف من الروجيستر الاخر. نبداو بالفاميلي. مثلا شي شخص قال طابتيت بان ريزون. دونك شنو هي الملاحظه اللي غنلاحظ؟ طابتيت بان ريزون، نلاحظ بحال ما فهمتش ان الكلمات تكلاو، سكون ابيل افالي، فعل افالي هي بلع بحال كيبلع الكلمات ديالو. دونك هذا هو لو ريجستر فاميلي، هكا كتنطق الكلمات فيه. دونك الا جا شي صديق ديالك من فرنسا اللي كنقولوا حنا لي زيميغري ولا شي فرانكوفون كيهضر هكا، راه كيهضر في لو ريجستر فاميلي. الجمله الثانيه في لو ريجستر كورون، مثلا في المدرسه قلنا كنستعملو ولا في الاعلام سمعتي tu as peut-être bien raison. دونك كتقول هذا النطق هذا تنسمعو هو اللي كيتسمى ستوندار، تنقولوا نورماليزي معروف. دونك كي كوريسبون ا لوزاج في المتداول بيناتنا، كتسمع هاد الهضره هكا tu as peut-être bien raison. في soutenu tu as peut-être bien raison. في هذه الحاله كيكون النطق سليم وكيكون صحيح ومفهوم. هنا كنهضروا على ارتيكولاسيون سواني. ارتيكولاسيون راه هي النطق. نطق سواني اي معالج ومقاد. قبل ما قلتيه بطريقه زوينه. كذلك الا كان دوك الروابط كنقولوا فرونسي لي ليزون، كتقول اون في ان مثلا دون ان، ما تنقولش دون ان، تنقول دون زان. هادو هما لي ليزون خصو يتحترموا في هاد لو ريجستر سوتوني. دونك هذا هو الاختلافات اللي كتكون بين هاد الثلاثه ديال لي ريجستر على المستوى ديال النطق. Maintenant regardons les transformations au niveau de la grammaire.
Observez bien le tableau suivant. Première phrase est dite au registre familier. T'as pas vu mes godasses? T'as pas vu mes godasses? Donc, quelle remarque faites-vous? Oui, il y a une absence de nœud de la négation. Le fameux nœud est effacé. Celui qui a dit la phrase au registre familier n'a pas utilisé le nœud. Il a supprimé aussi la voyelle U de tu. C'est-à-dire, il n'a pas prononcé tu as, il a prononcé ta. Il a supprimé la deuxième voyelle de tu. En général, au niveau de la grammaire, ce registre familier est connu par des abréviations, des ruptures de construction et la suppression du nœud dans les négations. Maintenant, observons la même phrase dite dans le registre courant. Tu n'as pas vu mes chaussures? Tu n'as pas vu mes chaussures? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Oui, il y a le nœud de la négation, contrairement au registre familier. Donc, il y a un respect des règles de grammaire. Le pronom personnel tu est écrit aussi correctement, contrairement au registre familier. Il y a tu au lieu de ta. Donc, en général, dans ce registre, on respecte les règles de la grammaire et la structure des phrases. On trouve aussi l'emploi des temps simples de l'indicatif, passé simple, futur, etc. Passons maintenant au registre soutenu. N'aurais-tu pas vu mes chaussures par hasard? N'aurais-tu pas vu mes chaussures par hasard? Qu'est-ce qu'on remarque? Oui, on remarque l'emploi correct des règles de la grammaire. D'une part. D'autre part, on a employé le conditionnel. Pourquoi? Comme on a dit dans la définition, c'est un mode qu'on utilise quand on exprime la politesse. Donc en général, dans ce registre, on respecte la grammaire, on emploie des temps du subjonctif, du conditionnel, etc. Je répète l'explication une deuxième fois en arabe. اختلاف اللي كيكون على صعيد لا غرامير القواعد والتركيبات الجمله. المثال الاول قال t'as pas vu mes godasses. دونك اول ملاحظه نلاحظها ان ما كايناش ديك لو نو تاع لا نيغاسيون باش كتكون عندي النكره je ne mange pas je ne veux pas ما كتكونش نو في لو registre familier. t'as pas vu دونك هي نو ما عنديش. القاعده قلنا suppression du nœud dans les négations. يعني تكون عندي شي جمله فيها لا نيغاسيون ما كتكونش فيها نو في لو ريجستر فاميلي. الملاحظه الثانيه بلاص ما يقول tu قال تا دونك مشى داك الحرف تاع او بحال جو يقول ج tu te il كترجع اي هي اي il va pas etc. دونك خصني نلاحظ هاد الملاحظات على مستوى لا غرامير. الجمله الثانيه في لو ريجستر كورون tu n'as pas vu mes chaussures. دونك هي نو تستعملات. دونك لو ريجستر كورون كيحترم القواعد ديال لا غرامير. داكشي باش كنستعملوه في المدرسه وفي الاعلام كما قلنا في التعريف الى اخره. وكيتستعمل فيه لو طون سامبل اللي كنقراو لانديكاتيف مثلا باسي سامبل فيتور etc. لو ريجستر سوتوني n'aurais-tu pas vu mes chaussures par hasard. دونك هنا استعملنا القواعد احترمناهم زياده أن درنا الكونديسيونيل نوريتو. دونك لو فيرب شنو هو الكونديسيونيل كنصرفوا الفعل في الفيتور زائد لا تيرمينيزون دو لامبارفي. هذا هو الكونديسيونيل. فوقاش كيتستعمل كما شفنا كيدار في الاحترام كما قلنا في التعريف. غادي نهضر مع واحد الشخصيه كبيره عليا غنراسل واحد السيد كبير عليا في الاداره كنستعمل هذا الاحترام هو لو كونديسيونيل. وكنستعمل كذلك السوبجونكتيف عنده بزاف ديال الغايات. دونك ما كيبقاش الاستعمال ديال السوتوني هنا منحصر في البريزون دو لانديكاتيف كما قلنا وفي الازمنه العاديه. Passons maintenant au dernier niveau, au niveau du vocabulaire. Le registre familier utilise un lexique de la vie quotidienne, des termes familiers et même parfois des termes argotiques utilisés entre les amis et les copains, etc. Prenons l'exemple Walid s'est payé une super bagnole. Walid s'est payé une super bagnole.
Comme vous pouvez le remarquer, on ne peut pas utiliser ces mots en classe. Par exemple, vous avez jamais entendu quelqu'un qui dit en classe je me suis payé une super bagnole. Nous disons normalement à l'école Walid a acheté une belle voiture. Donc, faites attention, il y a une différence entre les registres même au niveau du vocabulaire. Dans le registre familier, on utilise un lexique de la vie quotidienne, des termes familiers, des termes qu'on utilise entre les amis et les copains. Dans le registre courant, on utilise un vocabulaire usuel, c'est-à-dire un lexique compris par tout le monde. Le vocabulaire du registre soutenu, quant à lui, est riche, recherché et spécialisé. Pourquoi? Comme on a dit dans la définition, il est adressé à des personnes très importantes, utilisé dans des cérémonies officielles. Donc, son vocabulaire est parfois rare. On trouve des termes littéraires, poétiques, etc. Regardons l'exemple de Walid a fait l'acquisition d'une splendide automobile. Au lieu de dire tout simplement acheter, on a utilisé a fait l'acquisition de. Au lieu de dire belle, on a utilisé l'adjectif splendide. Au lieu de dire une voiture, on a employé le mot automobile. Je répète l'explication en arabe. على مستوى المعجم كاين اختلاف كذلك بين هاد ثلاثه ديال لي روجيستر دو لونغ اللي شفنا فاميليي كورون سوتوني. المعجم ديال لو روجيستر فاميليي كيتخاد من لو ليكسيك دو لا في كوتيديان، من الحياه اليوميه، الطريقه باش كنهضروا بصفه عامه في الشارع ولا في الحياه اليوميه. المثال اللي عندنا وليد سي بي اون سوبر بانيول، بحال قلت باللغه العربيه وليد شرا طوموبيل واعره. الجمله اللي ما يمكنش نقول وسط المدرسه ولا وسط القسم كنقول مثلا وليد اشترى سياره جميله. دونك شوفوا الفرق بين لي دو روجيستر دو لونغ. دونك استعملنا الفعل سي بي في الفاميلي، وفي الكورون استعملنا اشتري بحال بالعربيه شرا واشترى. اون بيل في لو روجيستر كورون، الاخر سمي اون سوبر، دونك سوبر واعره، وفي الكورون جميله. فواتور سياره، في الاول فاميلي بانيول، بحال تنقولوا حنا في الشارع تنظروا شرا واحد الحديده، شرا واحد الطوموبيله. دونك ماشي نفس الفوكابولير، ماشي نفس المعجم. دونك نعقل على لو روجيستر كورون كذلك الكلمات اللي كيتستعملوا فيه سو سون دي تيرم اوزيال، زعما كنستعملوهم في الحياه اليوميه اللي كنلقاو في المدرسه، اللي كنستعملوه في اللغه ديالنا عادي. لو روجيستر سوتوني هو عاوتاني فيه كلمات كما قلنا في التعريف غيش غوشيرشي، زعما غنيه وكنقلبوا عليها لانها كلمات غتستعمل في مناسبات كما قلنا في التعريف اوفيسيال، مع شخصيات معروفه، مع ادارات الى اخره. دونك كي كيكون لو فوكابولير كيكون خاص ومتميز عن باقي لي روجيستر دو لونغ. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, je vais vous donner des expressions du langage familier et leurs équivalents du registre courant. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ان شاء الله. دابا غادي ندوزو لواحد الكلمات يعرفهم الانسان تيستعملوا في فرنسا او في البلاد الفرنكوفونيه. نعطيه لكم بلو روجيستر فاميلي ونعطي المرادف ديالها بلو روجيستر courant. Commençons d'abord par des abrégements de mots, c'est-à-dire des mots qui sont abrégés. On a كلمات مختصرة. Premier exemple, c'est la cata, c'est-à-dire dans le registre courant, c'est la catastrophe. En arabe, al-karita, kata, catastrophe. Je cherche un appart, c'est-à-dire dans le registre courant, je cherche un appartement. Appart, c'est appartement. كنقلب على شي سكن appartement، تسمع appart. Une pub, c'est une publicité، إشهار. Des ados, c'est-à-dire des adolescents، مراهقين، كنسمع des ados، des adolescents. Elle est très perso. Perso ici a le sens de personnel, c'est-à-dire elle est très égoïste, ça veut dire elle anani. Donc elle est très perso. La sécu. La sécu en France c'est la sécurité sociale.
الضمان الاجتماعي ولا حبتي الأمن الاجتماعي. La sécu sociale, c'est la sécu. Voici la liste de quelques mots dits au registre familier que vous pouvez entendre par exemple dans un film français ou dans un dialogue entre deux personnes françaises. Donc passons au tableau pour voir quelques exemples. Une super baraque, c'est une belle maison. Dar zouina, on dit baraque, c'est maison. Belle, il y a super. Deuxième exemple, une meuf. Une meuf, c'est une fille, une femme, une meuf. Fatat ou là, mra'atun, il y a une meuf. Un mec. Un mec, c'est un garçon, un homme. On dit un mec. Derri huwa un mec. Ou la rajul, un mec. Quatrième exemple, le fric, le pognon, le blé, etc. Donc c'est l'argent. Dans un film, vous entendez le mot fric, oui mon pognon, oui mon blé, et voilà, zama fil flus saï. L'argent, c'est le blé, c'est le pognon, le fric, etc. بحال بالعربي حنا تنقولوا الفلوس العاقه، كاين كيقولوهم في المدن بحال الدار البيضاء ولا عمر. دونك بزاف السميات تبقى تسمع في الفيلم ديال لو بلي هي لارجون. Cinquième exemple, un pif. Un pif, un nez. Le nez هو الأنف. Donc الأنف النيف تنقولوا un pif. Sixième exemple, piquer. Piquer c'est voler. سرقة, voler. Il m'a piqué mon portefeuille, c'est-à-dire il m'a volé mon portefeuille. سرق ليا البسطام تاعي مثلا. Exemple 7, le verbe kiffer. Je kiffe, tu kiffes, c'est-à-dire j'aime, tu aimes. أحب هي kiffer. Je kiffe, tu kiffes. Bouffer. Je bouffe, c'est un verbe qui signifie je mange. Le verbe manger. أكل. نسمع واحد تيقول j'ai bouffé, زعما كليت, j'ai mangé. Un gosse ou un môme ou mioche, c'est un enfant. نسمع un gosse, un môme, mioche, c'est طفل, un enfant. دري كما كنقولوا حنا un enfant. Le verbe farfouiller, c'est chercher. On dit je farfouille, ça veut dire je cherche. أبحث كيقلب هنا وهنا كنقولوا c'est farfouiller. D'autres expressions, donner un coup de main à quelqu'un. Donner un coup de main à quelqu'un, ça veut dire aider quelqu'un. J'ai donné un coup de main à mon ami, أي ساعدت الصديق ديالي. J'ai donné une aide à mon ami. S'occuper de ses oignons. L'exemple 12. S'occuper de ses oignons. Ça veut dire s'occuper de ses affaires. كتقول شي واحد ادخل سوق راسك. تقول له occupe-toi de tes oignons, de tes affaires. Être paumé. On dit je suis paumé, ça veut dire je suis perdu. مجلي ولا تلفت. تنقولوا حتى une maison paumée, ça veut dire une maison isolée. شي دار مجلية بعيدة كتسمى c'est une maison paumée. C'est perdu. Se foutre de quelqu'un, c'est se moquer de quelqu'un. On dit par exemple ce garçon se fout de moi. Ce garçon se fout de moi, ça veut dire il se moque de moi. كيستهزئ بيا. الدري تيستهزئ بيا c'est se moquer de moi. Tu me casses mes pieds. Tu me casses mes pieds. Ou tu me casses les pieds. C'est-à-dire, tu m'énerves. Tu me casses les pieds, c'est-à-dire, tu m'énerves. كتقلقني, كتديرونجيني, أي من القلق. Tu me casses les pieds. مخصيش نفهم بأن les pieds هما رجلين كتهرس ليا رجلي. لا. Donc, هاد l'expression كتعني tu me casses les pieds, هي tu m'énerves. En avoir marre. On dit par exemple, j'en ai marre. C'est-à-dire j'en ai assez. Donc فاش كيطلع لك الزعاف كتقول بركة c'est j'en ai assez. J'en ai marre. Il a du bol. Il a du bol, c'est-à-dire il a de la chance. عنده الحظ, عنده الزهر. Il a de la chance. Tu as de la chance, tu as du bol. Un chouïa, c'est comme l'arabe, un chouïa, c'est un terme un peu argotique qui signifie un peu.
une petite quantité. تنقولوا بالعربية شوية نيت ولا قليل، قليل من الشيء هي un peu، un شوية دو سيل، شوية د الملحة، تا فرونسي un شوية دو سيل، un شوية ديسبوار، شوية د الأمل. دونك نلقاوه بزاف لي تيرم argotiques. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne Mourad Ifri, cours de français, et merci.